Bismillah. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan kitab dari target yang kita kejar, Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, dari karya Syekh kita Mukbil, maka Syekh akan memberikan hadiah kepada kalian setelah adzan ini menerima soal jawab dari 3 soal saja. Maka kata dia soal yang pendek sehingga jawabannya pendek. Baik. Hunaka sa'ilun yaqul hal yajuzu lil madrasah an yada'a wa taj'ala uyunan wal muhabbarat lil mudarrisah liyu'raf suluk aw akhlaq at-tullab. لا ينبغي مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معاوية رضي الله عنه: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن معاوية رضي الله عنه في خلافته انتفع بالعمل بهذا الحديث. فالإنسان طالب العلم وغير طالب العلم عرضة للخطأ والزلل، فما وقفنا على خطأ من أخطاء طلابنا وإخواننا نبهنا، لكن أن نبث بينهم العيون والجواسيس ونحو ذلك وجهاز لا. نعم، يمكن أن يكون هناك مثلا عند النوم، لا سيما في المراكز ودور الحديث الكبيرة، حراس يتناوبون للنظر في نومهم ودخولهم وخروجهم حفظا لهم ولأمنهم ولأبدانهم وأديانهم. لكن بث الجواسيس للسؤال والتتبع والتفتيش والتنقيب هذا عمل مخابرات، هذا ليس عمل دعاء إلى الله طلاب علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. والله تعالى قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجسسوا ولا تحسسوا. لكن ما وقفنا عليه من أخطاء وأشياء، فالدين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. السؤال الثاني الترجمة مع بعض. لا، الترجمة الأول هكذا. لا يصيب على بعض. طيب. ففي السؤال الأول, di soal yang pertama disebutkan, apakah kita boleh bagi madrasah untuk menyimpan dari uyun, mata-mata, untuk beberapa madrasah agar diketahui bagaimana keadaan para santri dan adab-adab para santri. Maka ini dipahami dari soal yang pertama. Maka dijawab oleh Syekh, tidak pantas untuk mendatangkan uyun-uyun di madrasah-madrasah, karena telah datang hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa innaka in tataba'ta auratan nas afsadahu au kita an tufsidahu. Maka jika kamu menjadikan mata-mata bagi manusia dari kaum muslimin, maka kamu akan merusaknya atau hampir-hampir saja kamu akan merusaknya. Maka ditafsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di Bidayah wa Nihayah bahwa dulu Muawiyah mengambil faidah dari hadis ini. Maka manusia yang dijasusi ini dari pertanyaan di madrasah dari para penuntut ilmu. Maka para penuntut ilmu kadang dalam keadaan kemaksiatan, jatuh dalam keadaan dosa dan dalam keadaan kesalahan. Maka jika kita dapati dari saudara-saudara kita dalam keadaan jatuh dari kesalahan, ataupun penuntut ilmu jatuh dalam keadaan kesalahan,
maka kita menasehatinya dan tidak membiarkannya. Maka di dalam markas-markas terdapat perkara-perkara yang mungkin terdapat tempat-tempat terjadinya dosa-dosa, maka di sini diharapkan para haris al-huras, para penjaga-penjaga saling bergantian untuk menjaga, memeriksa kepada mereka para santri-santri bagaimana tidurnya dan sebagainya, bagaimana dia keluar dan bagaimana dia masuk, maka bagaimana keadaan mereka. Adapun mengutus para jawasis untuk yatatabba, terus mengikutinya dan memeriksanya dan melihatnya terus-menerus mencari kesalahan-kesalahan, maka ini adalah perkara yang buruk dan tidak pantas bagi penuntut ilmu. Dan di sana datang hadis, berkata Rasulullah SAW, "Man tatabba'a aurata akhihi muslim, tataba'allahu auratahu." Maknanya barang siapa yang mencari-cari dari kesalahan-kesalahan kaum muslimin, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka di hadis disebutkan juga hadis yang khusus permasalahan tentang ini, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan disebutkan wala tahasadu dan juga wala tajassasu, agar tidak kalian saling menghasadi dan saling menjadikan bertajassus, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Maka ini tidak pantas. Maka tidak apa-apa jika tadi dalam perkara-perkara ini ditambih dengan keras, dengan dijadikannya haris-haris yang banyak, maka itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Soal tanya sih. Hal iqamatul muassasah al-islamiyah, hal iqamatu al-muassasati al-islamiyati minal bid'ah wa alaqah hizbiyah. أولا ما المراد بهذه المؤسسة الإسلامية؟ إن كان المراد بذلك شركة مثلا للبيع والشراء، أو المقصود بذلك مثلا إقامة معهد من المعاهد ونحو ذلك، فلتعليم الناس دين الله عز وجل، طبع الكتب وإقامة المحاضرات والدروس مع الخلو من البدع والتحزب والتعصب والتكتل والتنظيمات السرية والبيعات والعهود ونحو ذلك. هذا أمر جائز من التعاون على البر والتقوى، وإن كان ذلك المراد به إنشاء تكتلات حزبية وتجمعات حزبية تحت ستار الأعمال الخيرية والإغاثية ونحو ذلك، فالأسماء لا تغير من حقائق المسميات شيئا، وكل شيء يحكم عليه بحسبه. نعم. Adapun soal yang kedua, maka dari siak soalnya adalah bagaimana hukum tentang permasalahan membuat yayasan al-Islamiyah. Apakah dia termasuk dari kebid'ahan atau berhubungan dengan hizbiyah? Maka dijawab oleh Syekh Nu'man hafizahullah, hada muhim lianna ba'dun nas yaqulun man yaqul hada, fa idan hada huwa. Maka Syekh menjawab, perlu diketahui apa yang diinginkan dengan al-muassasah al-islamiyah, mal murad wa ma haqiqatuh. Maka jika dia adalah yayasan untuk perusahaan misalnya, untuk jual beli, atau maksud yang lain, saya langsung masuk kepada iqamatil ma'had sebagai syarat dari dibentuknya ma'had seperti yang ada kita padanya. Maka
untuk mengajari manusia kepada kebaikan dan menyebarkan ilmu dan mencetak dari kitab-kitab, dan untuk mengayomi dari pelajaran-pelajaran dan muhadarah-muhadarah dengan catatan dia itu bersih, khulu minal bid'ah, dan bersih dari al-hizbiyah dan ta'assub wa takatul. Maka yayasan itu jauh dari yayasan ma'had tadi kepada perkara-perkara ta'assub, fanatik golongan. Dan juga dari tandimat sirriyah, beberapa poin-poin yang berhubungan dengan aturan-aturan yang dirahasiakan oleh yayasan-yayasan tersebut, dari perjanjian-perjanjian yang tersembunyi dan pertemuan-pertemuan yang tersembunyi, maka ini hukumnya jaiz. Diulangi lagi tadi, hukumnya jaiz. Wa ya'ti bidalil. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka kita saling bekerja sama dalam ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah. Maka kembali kepada tadi, jika ada padanya tadi alamat-alamat hizbiyah yang meskipun nama-nama mereka macam-macam, meminta bantuan, al-ighothah, dan seterusnya, maka jika ada perkara-perkara hizbiyah tadi, maka nama-nama itu tidak menggambarkan kepada hakikat, maka semua hukum-hukum itu kembali kepada apa-apa yang hakikat ada padanya. Maka inilah jawaban dari Asy-Syaikh. Yang kedua, faham semua ya, terutama yang menanyakan. Wa hunaka su'alun akhir soal, alhamdulillah. Sebagian ba'dal aba yurid yursiluna auladahum ila al-Yaman likay yastafidun hunak. Wa ba'dahum yursiluna ila ba'dal ma'ahid likay yatlubul ilma sari'an sanatain wa ba'da dalik tastamir fil Yaman. Inama yudkhiluhu ilal ma'ahid hada li ajli bisur'ah yastafid. Walakin najid ba'dal aba ba'da al-madaris atau al-ma'had laha nizam bil fusul. Idan ana urid astafid min ustad fulan atau syekh fulan fi hadal ma'had, la anta laisa fi manzilatih. Lazim tadrus awalan saf al-awwal, saf al-thani, atau tamhidi, atau i'dadi, atau ثانوي وإلى آخر. إذن هذا رجل يريد أن يجلس مع الشيخ المعين المستفيد، فلا بد أن ينتظر سنتان أو 3 سنوات. فماذا رأيكم يا شيخ؟ هل الطريقة كما هذا أو يدخل إلى طريقة بدراسة التلقي من المعاهد لكي حصول العلم بسرعة؟ إن كان السؤال عن طلب العلم في اليمن مثلا وإرسال الطلاب للتعلم في مراكز ودور حديث أهل السنة والجماعة، فالمطلوب لا شك أن هناك بعض الدور لها شروط معينة، لكن الغالب أن المطلوب أن يكون الطالب عنده تزكية فيما يتعلق بعقيدته وأخلاقه وحرصه على طلب العلم، وهذا أمر لا بد منه عند الجميع، وأن يدخل البلاد بطريقة نظامية صحيحة. والأمر الثالث أن يحسن اللغة العربية، على الأقل يعني يفهم الكلام ويستطيع أن يتكلم ليستفيد، لأنه سيبقى بين الطلبة أثناء الدروس ما سيستفيد. يقيم الشيخ الدرس والإخوة من طلاب العلم يقيمون الدروس وهو ما يستفيد معهم، فيضيع جزءا من عمره بغير فائدة. وهذا هو المطلوب، تزكية، أن يحسن اللغة العربية، وليس المقصود الإتقان أن يكون يعني طليق اللسان، لا، لكن
عند سماع الدروس يفهم، وعند أن يسأل أو نحو ذلك يستطيع أن يتكلم، وأن يدخل بطريقة نظامية إلى البلد. فهذا هو المطلوب، وسيتعلم حتى لو كان مبتدئا في طلب العلم سيتعلم المسائل ويتدرج شيئا فشيئا، كل مركز بحسب ما فيه من الدروس وما فيه من الخير. والذي يعلم أن أغلب الدور تعتني بالطلبة الوافدين من بلاد بعيدة عناية أكثر من غيرهم، مراعاة لبعد بلادهم وحاجة بلادهم، وإكراما لهم لمجيئهم من بعيد وتجشمهم الصعاب والتكاليف المالية الكبيرة، فيراعون ذلك. هذا ما عندي، وجزاكم الله خيرا. الله أعلم. السؤال موجه إليك خاصة مما يتعلق بأين أحسن بطريقة الفصول حتى يلتقي إلى الشيخ المعين، لازم بعد سنة أو سنتين، لأن لازم دخول إلى ابتدائي أولا ثم إعدادي، فبقي بعد ذلك سنين التقى مع الشيخ أو أستاذ المستفيد، أو بطريق التلقي لكي بسرعة يستفيد العلم ويذهب إلى اليمن. لا يشترط الذهاب إلى اليمن أن يمر الإنسان بمراحل معينة، لا يشترط عندنا في دور الحديث أن يكون الشخص قد قطع مراحل معينة. شروط عندنا ما سبق، بعض الدور قد يشترط السلامة من أمراض نحو ذلك، ألا يكون أيضا عند الطالب سوابق، وهذا أمر مطلوب عند الجميع، ما يكون عنده سوابق جنائية أو شيء آخر، ولكن ما نشترط أن يكون الطالب قد درس فصول معينة أو مراحل معينة. فالمهم إذا توفرت فيه شروط السابقة فإنه يقبل. Maka inilah jawaban yang terakhir dari Syekh Hafidhahullah tentang bagaimana sistem belajar di Yaman. Intinya dari soal yang agak panjang tadi dan jawaban dari Syekh, maka kesimpulannya adalah Syekh terutama dari sistem beliau di sana mensyaratkan kepada 3 perkara. Perkara yang pertama, masuk dengan cara apapun, dari travel apapun yang disepakati resmi oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Yaman, sehingga masuk dengan resmi, bukan menjadi pendatang gelap dan ditipu dari visanya bohong dan sebagainya. Itu dari saya. Namun intinya syarat yang pertama terpenuhi dari surut masuknya thalib tersebut ke negeri Yaman, sehingga diterima di sana dengan resmi, mempunyai iqamah tinggal dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Marakis Ilm terutama di tempat Syekh menginginkan orang-orang yang datang itu memahami lughah Arabiyah. Karena di sini tentu dengan mumarasah banyak didapati oleh Syekh mungkin dari para tulabul ilm santri yang tidak mempunyai ilmu lughatil Arabiyah. Maka di sana dia datang dan hadir di majelis Syekh tidak memahami. Maka daripada waste the time, buang-buang waktu, di mana dia yang harusnya di sana mengambil istifadah langsung, mengambil faidah dari Syekh, qala Syekhuna dan sebagainya, dan mengikuti pelajaran-pelajaran, maka dia bingung, hairah, bingung apa yang diucapkan oleh Syekh, tidak bisa mencatat faidah, dan tidak tahu apa yang diucapkan oleh Syekh. Maka saya mengatakan daripada waktu di sana dia dalam keadaan bingung, bengong, dan bahkan meminta kepada yang lainnya untuk menerjemahkan dan yang lainnya, maka syarat yang kedua seperti itu. Dan syarat yang ketiga, anta dzakarta syarat tsalits ya Syekh? Khalas. Maka syarat yang ketiga adalah tazkiyah. Maka